joto no nelam sugo friends on nironi bagay tini update oi khlaijak sang daily ni update naimani no butini no hai nalai katal ko ke subscribe khagai tong rolai de je katal viewers song no sakani musugo daily update private job ni go ke nirok joto no update no kuin manai amhai private job ni update government job ni update school college ni update te admit card nokhormani interview nokhormani amhai rok jeto no update no kui manai hinkhe nironi bagai belai ne nangkuk mani engjagai tongke channel bai je phone krwngdi tonglai de te nirok je phone update amhai ke mangani musugui tongke channel bai je phone krwngdi tonglai de te niron friends song no share khaile de brok bo amhai ke siwi tongani bagai te whatsapp group bai join khaina di hege nirok daily na update mai tongnai te facebook page no bo follow khaina di te or jaga bo nirok joto no update amhai ke nugui manai friends song tabo daily update ni gongke jeng joto no amhai ke no nailene je katal sokai mani no ke last deo ang nirono kaisa sagani musugo video paithago o kogno share khaisinai je tabo self help group ni bekhakte hi recruitment najak mani no bono paithago share nailene khana laini da ke nirok video no paithak jora nailai di te niron friends no bo share kale di tini na update go ke kabang mana update ke government job ni ba update tongo te MA admission khaigani MBB college MA admission nagani bagaibo update dok tongo amhai kabang mana update tongo nirok video no paithak jora nailai de te niron friends no bo share khai di tabo nirok ang nirok no kaisa sagani musugo nirok exam ni bagai tabo competitive exam ni bagai apply khaigi roha form fill up khaigai tei bone pore form le khai fill up khai roha inke te exam ni bagai nirok notification chimaya inke bagai sigai exam ronai ba thik hai ni bagai ang nirok je front try khaiga update job je front rogani bagai nirok kwangma jaga nugima job notification katal sokai ke kaisa nugu te amhai admit card nokhamani interview rogani no ke nirok nugi angai ma enke umo channel hinke daily update ni ke nirok joto no nugnai admit card nokharmani bo nugnai corporate job notification nokhamani bo nugnai te government job ni bo nugnai kaisa no daily update ni ke all in one no hongoi ma thong pare no o kaisa go no nugnai alka video rogo anke nirok part ke nungnai among ke je daily update ni kong ke je tini katal sakai mani no daily no amhai ke na je tongmani no tini kama sole bo hai ni no update nungnai inge phadi tini na update no phadi chengai nai lesinai educational notification among ke kaisa counseling TTA or TIT college literate entrance examination ro je ronai rok nirokni counseling ni bagai among ke date rok saklaija date 02 September 2024 Monday ni dino Robindra Sotobasiki Bobono hall number 2 niro or jaga time rok roman inke 10:30 ni siming engnai merit position je khlainai rok 1 ni siming 25 1 ni siming 250 jora engnai te PWD te hai kaba ex serviceman candidate dongni bagai bo tongnai start te oisa khaijak pinai te 1 pm mi siming merit position o tongnai 251 ni siming 476 ora amai ke khlaijak nai candidate must report in ke ni rok sekang ni siming ne half gonta je आधा घन्टा ni sekang go thangai tonglai soge je counseling ni pro attendance ni bagai sekang sing ne thangai tong solai dita teni ne document original log tilangai thangde TIT LEE omhai admit card log tilangai thangdi te diploma certificate 6 semester 5th semester 4th semester 3rd semester 2nd semester 1st semester thong joto ne certificate dok tilangai thangdi te class 10 ni admit card marksheet log tilangai thangdi bongke kaisa age proof jeni rone birth certificate proof ne omong kaisa PRTC kaisa telang thangdi te ST certificate telang thangdi haige photo rok telangai thangdi joto ne telangai thangdi te nir pura notification full ke nugani bagai hinge broni website obo hagi naimago tiitagartala.ac.in admission o nirok hagi bo naimago
friends ang nirok ang last paithago video kaisa mono share nailai self help group ni bekhakte hi nirok update dongmani no paithak jorok paithak video paithak last te diego jangnai share khnalainai ifadite next nailai omake kaisa district legal service authority ni bekhakte sopaijak Sepahijala district o je 8 pass ni siming apply khaima ge rohi ang nirok no daily na update romani omake kaisa district court ni bekhakte sopaijak Sepahijala ni nirok interview romana omake omake part ke sopainai jero je 8 pass ngai nirok apply khaijak pion ni te office assistant roni bage je apply khainai rok district court ni joto district ni omake sopainai admit card no khala hai ka ba exam ni bag interview ni bage omake nirok sia rok ngai tongnai hai bage nirok cheba prone krwngdi tonglai de omai daily ne update on ke nirok omai daily nuknai admit card no kamani interview no kamani tini omongke interview no kornai Sepahijala district ni bekhakte ke kaisa sigang pilago district court ni in sopaimani oma yangte nirok interview maroi gini bro ni jaga thai hinge post ni bumang deputy chief legal aid defense council interview na jangnai jaga bor jaga interview marnai ke district session judge court or jaga je nirok kagos jama romani o jaga go na interview bu thangai maronai Sepahijala district ni je officer district court ni officer na thangai maronai date ke 29 August 2024 ni 4 PM jora angnai engke je eligible candidate je omhai ke tongnai ro joto na thangai interview ro romanai second tongo assistant legal aid defense council interview maronai bo sem bohaine time bo bohaine je pion hai ke ba office assistant clerk ni apply khainai rok engke bopro sokhainai bono notification ulo sobai pro ni rok na update doi ronai ni rok je pro ni channel by krwngdi tonglai di omhai ke na update manai ni rok update mai afa nangai tongma haini bagai phongmai ke search khai ni di ei channel Tripura job si engke reporting time engke 3 PM ni rok ma soginai je ni rok document original ogut langai thangdi haike broni website obu visit khai ni di broni website o engke tagni rok naigani titi Tripura high court he search khai bo ni rok nagi ma haike district court ni go website o hage check khai nai di pura details rok nugui manai te next nali nai employment notice ho kaisa job notification je government job ro job khaigani interest tongnai rok apply khaima go make je kisa nagi nai online application are invited for recruitment to the post of multi-purpose worker male or female multi-purpose worker female under the Health and Family Welfare Department Government of Tripura on purely temporary and fixed pay basics 16,550 taka being 75% of the entry pay level 7 under Tripura State Civil Service revised pay First Amendment Rule 2018 along with additional remuneration as increased by the government in Tripura in two time nirok omhai health department rogo samang khaigan interest tongnai rok multi purpose worker sala tebri omhai ke khlaijak nai eligible ke nirok ni 10 pass ke o 12 pass ke ne apply khaimanai joto ne je interest tongnai rok apply khaigi nai de vacancy 50 jona hai na jangnai boyos 18 bosor ni siming 40 bosor jora ke apply khaimanai relaxation tonai 5 years SC ST OBC jotone je government or je omhai rule tongmani haikene apply rok khlai manai kaitha make contractual post khena jangnai health department ni bekhakte ke MPW go mail post ni bumang 50 jona na jangnai total 100 jona hai no jangmani go salabori khang pat ke khagjak tongo SC ni go 8 jona ST ni go 16 jona UR ni go 26 jona UR go ke jotone je ST phane sogimao mane taboni rok percentage hai ga ba interview ni bekhakti phane sogima ga je mark hang to hangke ex serviceman rok ni bagai ST go 0 UR ni go koroksa MPW female ongke 50 jona SC ni go 9 jona
ST nigo 15 jona UR nigo 26 jona amhaike no vacancy rok kagjak te qualification hinkhe 10 pass 12 pass hinkhe apply khaigi manai te nirokni trainee nangnai ANM multipurpose worker post nirokni tongani nangnai 2 bosorni course je ANM course khlaijak hinkhe government recognize wngani nangnai hinkhe tei registered Tripura Nursing Council bohaibo tongani nangnai Tripura State Diploma in Nursing Examination Board registered candidate wngani nangnai haike apply khlai manai online to apply ma khainai je interest tongnai rok apply khlai di nirokni qualification hinkhe omai maths wngui tong hinkhe apply khai di tei nirokni knowledge tongani nangnai Bengali tei kok borok rok knowledge tongani nangnai selection process hinkhe selection of candidate will be made by written examination followed by viva test nai interview nai omai hinkhe tei online to apply ma khainai apply khaigani hinkhe healthrecruitment.tripura.gov.in hi website o visit khaigi apply ma khainai 30 August 2024 to 28 September 2024 ni bisingo apply ma khainai 5 ta jora tongnai time the application the received after the closing date will not be entertained omahai je date paibe mani pore nirok apply khaime ekhane haini bagai je interest tongnai rok daiti daiti apply khaigani try khaidi written exam ngai te interview ngai amo kaisa te vacancy bargai ba mau komai gaiba mau thigre haini bagai nok daiti daiti try khaigani jerasta khailedi online ti apply khaine ma khainai ni je NM course khaijak rok ke apply khaigai manai government job health department ni khakte inge padi next nalainai educational notification and offline counseling for eligible candidate as spring for literate entry in B Pharma second year course at Regional Institute of Pharmaceutical Science and Technology RIPSAT Agartala Tripura for the academic season 2024-25 will be conducted on 30 August 2024 time 2 p.m. at Directorate of Medical Education Government of Tripura Bidu Kota Chomni who have applied accordingly of educational notification offline counseling ni bagai B Pharma je ronai omhai ke interest tongnai rok nirok 30 August 2024 rok lagi manai je counseling ni bagai post ni bumang pharmaceutical science and technology nirokni document tongani nangnai je list oro document offline te apply khaigani form rokbo nirok broni website o visit khaigi apply ma khainai document original ma tlangai thangnai te nirokni self attested copy rokbo document ma ronai inge padi te next nai ni lapinai বিজ্ঞপ্তি আমাকে কাইসা বনব নাই নিলেনে অন্যান্য পদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক 2023-24 শিক্ষাবর্ষে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি মূল্যে ত্রিপুরায় স্থায়িত্বভাবে বসবাসকারী অন্যান্য পদ শ্রেণীভুক্ত ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন পেশাগত পাঠ্যক্রমে পড়াশোনা করার জন্য শর্ত সাপেক্ষে এককালীন আর্থিক সহায়তা জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছিল প্রাপ্ত সমস্ত আবেদনপত্রগুলি থেকে মেধার ভিত্তিতে শর্তাধীন প্রার্থীর তালিকা প্রকাশিত করা হয়েছে উক্ত নির্বাচিত প্রার্থীর তালিকা সকলের অবগতির জন্য অন্যান্য পদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের ওয়েবসাইট www.obcw.tripura.gov.in এ দেওয়া হয়েছে এবং দপ্তরের নোটিশ বোর্ডের দেখা যেতে পারে উক্ত নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীগণ আগামী 10 সেপ্টেম্বর 2024 তারিখের মধ্যে এনএসপি রেজিস্ট্রেশন ফর্ম 2023 অফিসের লাস্ট ইয়ার মার্কশিট 2022-23 और 23-24 অরিজিনাল কাগজপত্র নিয়ে ভেরিফিকেশন অথেন্টিকেশন করা হবে
করার জন্য ওবিসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট অফিসের যোগাযোগের করার জন্য বলা হয়েছে। উক্ত তারিখের পরে কোনো রকম যদি কোনো ছাত্রছাত্রী যোগ বলে বিবেচিত হয় না হয় তাহলে ওই আবেদনপত্রটি বাতিল বলে গণ্য হবে। উক্ত নির্বাচিত তালিকার উপর কোনো রকম অভিযোগ থাকলে আগামী 10 সেপ্টেম্বর 2024 এর মধ্যে ওবিসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট অফিসে এসে যোগাযোগ করার জন্য বলা হচ্ছে। উক্ত তারিখের পরে কোনো রকম অভিযোগ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। আমাকে গাইছা ওবিসি ওয়েলফেয়াर डिपार्टमेंट नि बखाते स्कॉलरशिप जे एप्लाई खाइनाय रंगनि बागै আমাকে गाइसा ब्रंनि बरकनि बागै ओबिसि स्टूडेंट रंगनि बागै इनके ब्रंनो तो ताबो अमनो तो क ब्रक बाय सागानि नांलिया ब्रक खुसि थं हिसे अमनो पूरा के आं सागै रग हानि बागै फ्रेंड्स अमनो साता वांसुदि इनके फारिते नेक्स्ट नालिने त्रिपुरा मध्यशिक्षा पर्षद गाइसा क्लास 11 टे क्लास 9 टे 11 रंगनि बागै ऑनलाइन फॉर्म फिलअप सोलगै तंहा रेजिस्ट्रेशन नि बागै जे क्लास 9 टे 11 मुरगो परेगै तंनाय निरकनि एनरोलमेंट नि बागै एप्लाई खाइमाने रेजिस्ट्रेशन इनके बनफारि किसा सोंनाय नेलिने त्रिपुरा मध्यशिक्षा पर्षद অনুমোদিত সকল বিদ্যালয় প্রধান ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে ক্লাস 9 এর অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ও ক্লাস 11 এর অনলাইন এনরোলমেন্ট ফর্ম ফিল আপ এর সময়সীমা 18 সেপ্টেম্বর 2024 বুধবার বিকাল 5টা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। এই দিন বিকাল 5টার পর অনলাইন পোর্টাল বন্ধ হয়ে যাবে এবং এরপর অনলাইন পোর্টালে আর ডাটা এন্ট্রি করা যাবে না। ক্লাস 9 এর অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ও ক্লাস 11 এর অনলাইন এনরোলমেন্ট ফর্ম ফিল আপ এর ফি শুধুমাত্র অনলাইন পেমেন্ট মোড ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, নেট ব্যাংকিং, ইউপিআই এর দেওয়া যাবে। ব্যাংক চালান কাথার কোনো প্রয়োজন নেই। যে ক্লাস 9 टे 11 रग परेगै तंनाय रंनि बागै रेजिस्ट्रेशन बागै अमो सामानि बुधबार जे निरक दाइते ने खाइदि निरक हाइके एडमिशन ताबो हाइके निरक रेजिस्ट्रेशन दाइते दिने खाइदि हि साजागै तंगो इंगे फाटिते नेक्स्ट नालिनाय ভর্তি নোটিশ আমাকে গাইছা সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের অবগতি জানানো যাচ্ছে যে যারা এমএ পিজি কোর্স ইংরেজি বা বাংলা ফার্স্ট সেমিস্টারে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তারা যেন 10 সেপ্টেম্বর 2024 তারিখের মধ্যে এমবিবি কলেজের ওয়েবসাইট থেকে mbbcollege.in ভর্তি ফর্ম সহ সংগ্রহ করে এবং ফিল আপ করে একাডেমিক সেকশনে জমা দেয়। যে এমএ কোর্স नागानि मुसुगुइ वासुगुइ तंनाय नरक फार्स्ट सेमिस्टार नि बागै एडमिशन नागै मानाय एमबीबी कलेजआव ब्रनि वेबसाइटआव हागै नरक फर्म फिलआप खाइगै एकाडेमिक सेक्शनाव जमा मारनाय 10 तारिख सेप्टेम्बर नि बिसिंगो एप्लाई मा खाइनाय जे वासुगुइ तंनाय नरक पिजि कोर्स नि बागै इंग्लिश दे बांग्ला सब्जेक्ट नि बागै नामानाय इनके दिनैनि आपडेट आसों नोंसिनाय नक चैनल जाफोर करेक्ट दे फ्रेंड्स संग तांनि रनो साकानि मुसुगो जे लास्ट आंनि रनो सानाय हि हुमानि न खोनालायदि सेल्फ हेल्प ग्रुप नि बखाक्ते हि आक्सिन रनो नोटिफिकेशन रमानि अमु काइसा फेक हायं जाग्लाहां नि रनो आं नाकार मं सांगो अमहाय डेली नि अपडेट दं गेसं ब्रनो बिसास खाइगे नामागो जे अमहायके बक काइसा बायरे नि हायके सफाय मानि न जों बिसास खाइगे नामालिया दानि होके ब कॉल बो रिसीव खाया कॉल खाइला हांके मेसेज बो खाइला हांके क ब्रक मंगसा रेस्पॉन्ड रया हानि बागे ब फेक अंगै मागो आंहाबोनो पूरा काहाके सिसया क ब फेक नंगै माव या फानो मावा सोला दानि होके कॉल वाइसा फानो ब खसावै नाय हा सागाय फानो बजेसक बिजि फानो नंगै तंखे रिसीव खाइ फानो साइले रखामो इनके ब वाइसा फानो से आसक बार कॉल खाइजगै फासे रिसीव खाया हानि बागे म फेक अंगै माव ते बने ऑफिस रबो और जगह सागै बयनो सोंगैनाय माने म फेक नंगै मागो
hingke friends rok nakardi omhai ke tei nirokni bagui omhai kaha ke naisongui sigui nirokni bagui notification tobonai omo daily update ni ko hingke nirok mungsa daw tangdi tei kono bwkha khulogui nirok omono ke bisas khaima je daily update lok chai nirok no romani no hingke nirok bisas khaidi borong ke mungsa daw khaijanai kwrui jema hai baire ni hingke bo oroni baire ni sokhaimani aini bagui song bono accept khaimalia apani nirok na notification roi mani bagui nakar mang sao hingke tei nirok daily no hai ke update magani bagui channel wise phone krwngdi tanglai di friends song tei nirok friends song no share khalai di je admission boti nagani bagui wansokgui tongnai rok ni bagui bo tini ni update o nuglaha hingke tei omhai kene nirok support rolai di tei nirokni friends song no bo share khalai di do asung nang sinai tini ni update joto no hambai.